କଳାହାଣ୍ଡି ଓକିଲ ସଂଘ ଭବାନୀପାଟଣାର ସଭାପତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଉପସଭାପତି ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଛତ୍ରିଆ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଗୌତମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ଇଲା ସେଲମା ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ କନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ବେହେରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓକିଲ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସୁଜିତ କୁମାର ବହିଦାର, ଈଶ୍ୱର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ କୁମାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? प्रथमे समस्त सभ्य को धन्यवाद देवी जो मान प्रचेषार आज मुझे पदवी अलंकृत कर कहबी सभ्य मान जो डिमांड अच्छी से डिमांड को मुझे फुलफिल करने चेष्टा करी। समय बहुत कम रहे एक्चुअली वर्षक से सब वर्षक भर आमको आग को बार को आग को ना पड़ो। तो आम बार बिल्डिंग बर्तमान इनाग्रेट होगा जाऊँगी। बार बिल्डिंग इनाग्रेट होगा तार फर्निचर केमी हम सब से व्यवस्था करने प्रचेषा करी। ଆପଣ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଓକିଲ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? निश्चित भाव में धन्यवाद देवाक चाहिए जो कलाहांडी बार आसन आम जो समस्त सदस्य जहाँ प्रचेषार जो आम इलेक्शनटा है बहुत सुंदर भाव है एवं समस्त सदस्यंकर जो आशीर्वाद रहा भल पाइबा रहा से आज मु संपादक भाव में निर्वाचित हेली। मोर जो कर्तव्य मत जो भरोसा देखिए से छाड़ी पदवी रखी निश्चित भाव से भरोसा को मुझे आगू बढ़ेबी और कलाहांडी बार आसोसिएशन जहाँ भी उन्नति पक्षे यथा संभव आम चेष्टा करूँ आम टीम टोटाल चेष्टा करूँ निश्चित भाव आगामी दिन में कलाहांडी बार आसोसिएशन उन्नति आम निश्चित भाव चेष्टित रहबू और धन्यवाद देवी समस्त सदस्य मानू जे से भल पाइबा जो आज आम ये पदवी ये पारिछु उन्नति पारिछु। स्टेट हेड शिव नायकों रिपोर्ट निर्मल टीवी।